cái cú bảo là rồi Google Sheet này Sketchware này chơi rồi nó list view này tôi đã lại biết bảo bị mà rồi đi mà sign lên thì cũng bị đó sign nó quên thà bị em ấy rồi create new khu đi bị đó link copy agent dùng mà bọn nó rồi quên lại mấy mình đối diện mà second tông sẽ còn này bị đối diện mà ông mà link copy link rồi lại dùng lại mấy cái cú buồn nhập lại mấy lo rồi đó chỉ là lúc bây giờ đi lại copy link dùng bị đó rồi bây giờ làm là gì áo cả Chrome browser này tôi làm mà search mà bài em là sheet TV tôi dạy sheet TV sheet ở đây DG tôi dạy lại ya đi đây lại ya bài ông mà sheet TV tôi dạy lại ông mà bỏ lại sheet TV ở dưới tab bị đó tôi dạy lại này lại bây giờ mà bảo mà làm cái solution create bảo là free API key aliu này lại mấy hay video xin mà cô nói với mày học nó cô quay lại mấy nói lại quay lại nó nói với video xin đó video xin mà này lại này video xin allow luôn này lại allow này mà cái nào sao video xin hồi mà create news rồi liền này bị mấy alors xin cái copy cũ lại copy link rồi lại mà face lâu mà nó rồi này phi lại face bỏ lại lấy mà enter không mà vì ông mà create API ở cái hàng này mà video xin đã lấy đi cái namuna lấy đi bọn nó bọn anh yêu lấy namuna lấy đi bọn ya cái gì xíu đó thì mà bao nhiêu là số xin API key của dùng mấy API key cả API thuê bị dùng lấy ya hỗ trợ cả các sản phẩm dùng lấy ya đó để tao nói xin đã đi mà lưu đây hỗ trợ cả họ dùng lấy ya hỗ trợ cả này bây giờ link copy dùng lấy ya thay cả ship vào liền rồi nó sẽ cả thì mà bây giờ mà cả vào lấy số yên em mà bỏ lại mấy cái nào sao mà em mà bỏ lại mấy hàng đi em ai lại bỏ lại được chứ ông mà HTTP ông cả ông xuống xài dòng liu dù mà ông xuống HTTP sheet API số hàng đi mà nhà đi là trả hàng đi anh liu luckily net thâu lại bị lấy bio mà luckily net thâu lại bị lấy bio copy link address to về hay gì vậy nó thì mà dùng mấy hàng đi phải copy link đi mà test chụp lại mà copy link test của bạn dùng lại nó về hay gì vậy API key bảo lại bio đó Sketchware Pro này quên lại video lâu bây giờ hàng này phải trả lại đó mấy blog set hàng này rồi nó Google Sheet này quên video mà list view thu thế này đã đi sao đi chọn thế nó list view nó được cả cha đó list view thu thế video xin tụi bạn bảo thế em rồi nhà liu này là áo cả thì nhà liu này đó custom view thu thế này custom view này mà thì mà test cái tụi ID change là thì tông của test cái đại đề đại decoration rồi đã lấy thao lại để tụi ID của nó ID của number lúc giao thả đấy thì còn ra đó tụi title lúc giao thả đấy thì còn ra đó decoration lúc giao thả đấy cái nào lấy đi đó alo của wish point thả lại được chứ dám nhá này thả giao đó lại mấy wish của one alo one lúc thả lại đấy one rồi đó average nó đã là mình đủ nó dám nhá đi ra tôi một cái đó mấy đó tụi ID này ID gì ai number có number thì có title thì có decoration ok thì view mấy anh xem này một video event này on create à online này và thêm là solution mà copy view là đấy API key của thì mà API key thay vì mấy bên này là nó test cả net số bị thay thế
ပြီးရင်လေးမှာ net ဆိုပြီးထည့်ထားတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီကောင်က component နဲ့ဝင်ပြီးတော့ component နဲ့ add component မှာ request network entity net ကြီးကို add လုပ်ထားတယ် entity net add နော်လုပ်ထားတယ်နောက်ကကျတော့list view မှာရှေ့ဆုံးကဒါလေးကိုလက်နဲ့ထောက်လိုက်ပြီးတော့လက်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ custom view ကို CUS ကိုရွေးပေးထားတယ်ရွေးပေးထားပြီးတော့ view တွေက on by custom view မှာ test view set depth 3ခုထည့်ထားတယ်ဒီမှာဒါလေးဆွဲထည့်ပေးထားတယ်နော်ဒါလေးဆွဲထည့်ပေးထားတယ်နားလေးမှာခုနက online က custom view မှာရှိတဲ့ number ကတိုက်တဲ့ decoration ရဲ့3ခုရွေးပေးထားတယ်ဒါကြောင့် position လေးကိုဒီဘက်ကမှထည့်ထားလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ number ကတိုက်တဲ့ရဲ့ decoration ရဲ့နာမ list map သူ့အယောင်လေးကနည်းနည်းလေးအမျိုးအောင်ရေး list ထဲမှာသူ max m ဆိုပြီးထည့်ထားတယ် add ရဲ့ m ကိုရေး m ဆိုပြီးရေးလိုက်တယ်တခုနာမည်လေး add လုပ်လိုက်ရပြီဒီမှာ m ဆိုပြီးရောက်သွားမယ်ပြီးရင်နာမည်တခုစီကိုရေးပြီးတော့ m ကိုထည့်ပေးထားလိုက်တယ်ထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုရင်ဒီမှာ component ထဲမှာဒါလေးကိုမြားလေးရွေးပြီးတော့ on response နှိပ်လိုက်တယ်ဒါမှကြော်စမ်းထည့်ထားတယ်ကြော်စမ်းနော်response ကိုနားလေးမှာဒီလိုကိုရွှေ့ထားလိုက်တယ်နောက်က list map က m ကိုရွေးထားလိုက်တယ်ပြီးရင်နားလေးက list view ရွားကိုရေးပေးလိုက်တယ်ကြော်စမ်း list map အောက်မှာရှိတဲ့ operator တဲ့ဝင်ပြီးလုပ်လိုက်ရတယ်ဒီမှာ m ကိုရွေးပေးလိုက်တယ် refresh data ဆိုလုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူ့ကို install လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကို install ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာသူ့ရဲ့ရောက်သွားလဲဆိုရင်ရှိ install လုပ်လိုက်မယ်နော် install လုပ်လိုက်တဲ့ပြီးတော့အခါမှာဒီမှာ okay open ဆိုလိုက်လိုက်တယ်line ဖွင့်ပေးရမယ် internet ရှိဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်တောင်းဆောက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရပြီအဲ့တော့ဒီမှာ1 2 3Google Sheet မှာGoogle Sheet ကဟာကို link ယူပြီးတော့မှတော့ထည့်မယ်နော်ဆိုတော့ဘယ်ကောင်လဲဆိုဒါလေးဒီမှာထိတ်ဆုံးမှာ number က number 1 A B C မှာ number ကတိုက်တဲ့ decoration ရဲ့အားလေးဟာကိုမတော့တူရမယ်နားလေးမှာ A မဟုတ်ဘူးတော့ B တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်မယ် B နားလေးမှာ okay ဆိုရေးလိုက်မယ်နားလေးမှာ file ဆိုရေးလိုက်မယ် okay A B ဆိုတဲ့ဟာလေးကဟိုမှာတော့တက်အောင်နော်ရှိတယ်မှာတော့ပေါ်ရမယ်ဒီမှာဒါဆိုရင် software ထဲမှာပေါ်လိုက် B okay file ဆိုတဲ့ဟာလေးနော်အဲ့တော့ဒီမှာထိတ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Google Sheet မှာရှိတဲ့အဓိကနေရာကဘာလဲဆိုရင် number က title decoration custom view မှာတုံးထားတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါကိုအရေးကြီးတယ်နော် custom view မှာဒီဥစ္စာလေး number ID ကုတ်ကလေးတွေ number ဒီကောင်ကကျတော့ title ဒီကောင်ကကျတော့ decoration ID ပြောင်းလာ ID okay အဲဆိုရင်အစီအပြေလောက်ပါတယ်အားလုံးအစီအပြေကြပါစေ